أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقال عليه السلام سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك ينتنك كفنون أمسترمون أولا علي عليه السلام رجالوسني خريوت كان كون جامي خدمته السلام عليكم ورحمة الله مولاي نشونيسنا ترجريسي حكمت بينوك कि कसल मुस एक गुनाह चिक नती के नलदानेत लेकिन दे गुनाह पुबासेना इंसान ला युद्धपाना युद्धलुस क्योंत सरखायम बुखरियोत दू लगमोइन खुदा इशित्या दे लगमुलास पुबासिक कि इंसान ला अजब ना रांथों यानु क्योंतंग दी हिकमत नूरानी पे जिम्न अनुक द्याव बहाने का अजब बारे मतालिब के तो दरे सकपा अर्जसों अजब चामचिक मजम्मत सुनसुदुक इस्लाम अनुक व दी राह इलाज पुचीन दी नत पे अनुगता मिफोक पयुत पे मिंगना व इलाज बायुत पे मिंगना दी मरस पुलची बारोशाइन दुनी जलसन यंते खदमल लार्जा बस चीज़ गए अनुक गौर बना फिक्र बना क्या तो इंसान लमन असलन अजब अनुक यूं मयुत पे लम्पो बन छचाइन व माना चिखाशिक मन थपचा मिन इंसान के अजब ब्रांस पयुत पे चिकपा पो खुदा अजमत ना कुदरत अनुक गौर न फिक्र बा मिसर से क्या रंग ज़ाफ ना अनमेत रंग मारिफत शा रंग वजूद पो गचुक अनमेत इन मयुत पे वजूद चिकिन जरबोत पो व सुमिरसी खुदा नेअमात फरावान के खुदा शज़द बसियोतंग अदून न बराबर उनकी अमल पुचीन अदी नेअमत कुनी इंसान शुनचिक फिक्र बायत पो व गौर बायत पाओ यंग इज यंती खदमल लार्जबत दो ने उनके चिचिक चीन जो जरबना नफ्स दी अजब पो दी आक़िबत पे अनुक दी अजब पे गिरफ्तार छाना दी ज़रर कुनी अनुक इंसान इस गौर बा कि अजब इस गचुक नुकसान न ज़रर के तो खुरे दो दुनिया अनुक गौर बाना क्या तो इंशाअल्लाह दी शित्यानुक ना थगरिंज लुशाइन अजीज़ान कुंदू हरंग मुस्तकिल छो मौजू चिक इशारा रिंगज़बत रवायात मुताबिक कि अजब चीन चु ज़रबयत पाओ एक ज़रर अजब चिकपा पो गाला शनुकिन नांगिन अजब नारंग थों इंसान अनुक यों मना द्यूस ngata those gombalen mishitianugna bishraf bishitianugna zgaqcha injuya elumi lampeanugin ibadatianugin ga hadaf chiyanug waga lashi mingna irang nangas gombalen idudna kato ta ngaz mabasa ngilas pongas samzi choba zere adu cholarang thong yong mi di halat puyong manayambo dus बिल्कुल इंसान फर्ज रिकावट खोचाइन जगचाइन yang gombalen mishitianugna या दे चिक दुका तो मायूंग न दे हालत पो इंसान के मबरंस न के तो शाइस्ता न बिरमो इन मोत पे गुम्बे खुज लेने तंग दे हत पो इंसान ला लेंचु चमिन जुया वलिजा मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके सलमलत अल इजाबु यमनउल इज़दियाद अजब इस रांथों इस इज़दियाद ना स्केदमी तरफ लछायुत पिछते अनुगना व स्केदमु का सुब्बायुत पिछते अनुगना zgaq pashachain du zararchik ni sirisi insan is liaqmulashik bedna kato amal chik duni fariz di ajab po chinju yek afat na bala chikin yek megrub chik liaqmu base insan is chinju kushik faraz bas darak chik chuks mana jimbo in mayut pe ردمو این موید پی کشون کورد یا انگتز چست بید ردمو این موید پی سبزیجات کن دیانو سبزی کن یود یک وقت چینجو شتین تب سشتین ازد چی چاد در دمو این موید پی کشو و ده سون پو این موید پی سبزی کن خراب بس فاسد بس تا دشتین پوز بسه لیاق ملز بید یا رنگ نغز فیاقنا روزانا علمنا دی لیاق ملز کن بسه نا
لكن دي عجب بيوم منا دانشتين بنا تقصان جوا در دمو كشوف فاسد بس تان دي عمل كن فاسد بچاين بلکه انسانی ارزش و انسانی شخصیت بخورن کس بدل بچاين. دي حکایت پو مولا امام صادق علیه السلام فیق پیشی تانیود کہ منگانیس مسجد انو وارد سون چیک پو عابد خدا لعبادت نبرنچوز بکن خالص بنده لقمو و ای چیک پو فاسق نه گناهکار مسجد انو وارد سون مولا امام صادق علیه السلام इसके सलमलत مسجد انا بين می وقت کا دين اسکیس نلا ارزش کن چیوت پین در کاملا ده فین لق پسون سکون بين مشکن سون عابد ان کن پو فاسق نه گناهکار لیکن ده فاسق نه گناهکار پو خدای خالص و صالح ان موت پی بنده سون سے بين مشکن سون دو چی بسه علت پچی سون مولاز के सलमलत इल्लत पुदियाव सों कि दि आबिद पोला खुरी अदि इबादत पुस लुंग जुक शुक सवायानु क्योंस अजबयानु क्योंस तंगा इबादत बा छचा तंगा ए दो दि अजब पे हालत पुखे के आरिस सों ब्रंस अम्मा दि फासिक न गुनाहकार पो खुरी गुनाह पे फिक्रानु तंगस ची इबादत चिकबो nga गुनाहकार खुरी गुनाह कुनी अदि पशिमानी ना gyutpana gyudluk sanu gyos yung mana دي پشیمانینا گدپنا توباوس کو عبد صالح بس قرار تانس اما اي عجبنا تکبرنا ادي حالت پوس چین جو زربنا فاسقنا گناهکارن تبدیل بس تانس دو انسانی ارزشنا شرافت پو الا عجبو آفت الشرف روایت از مولد شرافتنا ارزش فرز یک بلا چگین جو یک مگروب چگین و دیانا توصلا عمل صالح کنی فرز العجب يفسد العقل اصلا انسان عقل پو انسان عقلانیت فاسد بچائن عقل پو انسان کنا لنچائن سوک دی عجب پوس و خلاصہ عجبز هم خدای تبارک و تعالی خشم نغضب پو و هم میونی عزیزان کن میونی انسانا هم خدای انن غضب نا نارضایتی پو کھریت دو شک چیمت گنگمز توز اگر منگا چک رنگ تھونگ سونا تکبر انا رنگی بس پیده عمل کنی که منگمو رنگ تھونگ چھت نکه تو میزمر پسند بچمین یک تنهایی رو کفق چاین روایت مولا علی علیه السلام دون لحکمت چک ارزب از کنین لا وحدت اوحش من العجب عجب بسنگ منا تق تق این موید پی جکسمو این موید پی تنهایی چک من یدمد عجب از انسان میچی بچاین کوئی شیطان انہوں نے تغرین شچک چاین ہم خدای خشم و غضب بفق چاین و ین اثر کنی انا چیچک شیطان تسلط چاید پاو شیطانی مسلط چاید نیا فیلم میمین اسمیو میتاں بتجو عجب شیطان فرز کھری قبضین کھر بود پسمیگین عجیب روایت چانک شیطانی شیطان نیون صدق کہ خزرت ابن آدم کنا لسم کتو اگر دننا انی لا ابالی ما عملا دی لسم پول دننا کتو ینگ من کسی بنا بوز nga من چنگ پرواچی چامت جیک شک من یوتمت دو چیا زربان کس گا عمل چی بدن ینگ من قبول چچمن چیز سم شیطان زرد دو بس پسا ینگ من پروامت کسی بنا دیک چک پو چین چک پو کھری بس پی عمل پو کھموت ہونگت نسرسي بس بيت بگناه كن كار جتت وسميرسي ودخله العجب كويك عجبنا ادي رنگتون پو عارش شتان دو سون رکتو ینگا من چنگ جک شکمت پشانا عزیزان اگر دیر سوق پو ند پیان مبتلا می چوک سم نکتو یخص خدای عظمت پیانو غور نفکر بچا دو رنگ ضعف نا انمت پی بارانو غور نفکر بچا سميرسي خدای دن نعمت کن کی تفضل بسه نه اینکه حقدار سونسه خدا شزده بسه تن دون برابر خدا لنگز باید پی عمل پچین دین غور بچا جبیری سی که ودی عجب بکتو یون کتو تمام چک عوارض نا فساد نا مفاسد نا ضرر کن کردو که اشاره رکسون دون غور بچا و غیر سی که ارزبو ین علاج باید پی چھا لم کنان چک داو این
خود انگتی عمل پوخری قبولیت پی ایران نگا چونچی که غور بچا نز در قرآن زز نز در فقه بس نروزا دوس نحج یسون و نز تا مباسا زره دی عجب پیانو چی یونید آیا گارنٹی خوره زر بیان ہوگا نور بیان ہوگا یہ عمل پو خداس قبولیت کا تھونے لبیک زره دی که راضی سون زره یعنو گزو قسم بر بیان ہوگا ایران نگا آیا تمام شرائط کن گانگما دیانو یو تا ایران نگی یا نا چھک پیود چونچی دیئے انسان از غور با آیا انگی دی عمل پہ ریا چکتو مایوں سا آیا انگی دی عمل پہ انو منت چکتو مایوں سا یعنی چکنا نسبت اللہ انکتو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا منت چکتو مایوں سا ریا جو ریا عزیزان کن خالص سون زر ایران انگا گر نرتخفا ریا من چھو رچو کھرے غتی رچو بینگ سی ہوتا زر دون من دے ریا غتا آیوت چھانی ٹھو بیانوک چھان پو ٹھو بیوت نقپو این موید پر دویک دے کیا خرخاتی نقپو دے ٹھوب این موید پی چھان بیانوک نقپور دویکا نقپو خرخاتی دول نکے تو غتا تھون ہوگا جو میں تھون جو دے ریا دے حساب من مخفی این موید پی چیشگین من آسان کے موید پی چیشگ اگر ریا کے تو غتی عمل انہوں تو العمل كله حباء شلون يعني نقطس تلبا كلبا ونتوزين جيا عمل إلا ما أخلص فيه مگر دي عمل بينك خالص سون سمت با اگر خالص خدا چادين نظر يود نكتو دي عمل بقبول چاچاين مدنا معمولي ريا چيز بسين دي عمل بفنا ينكتان چاين چان دومين ما غتا توجه مت پچام سيك دوين انو نقص يود شق يود دو يران انغار تخفمت دي چانا غتز غز من کمو باز عمل پو تنگز مباسا تمرچو سرانتون دی خود پسندی نو چی اومد گا انسان چگلا 100% غز قبولیتی درجه که تون موید پی عمل چگ بس زره تنگا قسم بربا میانچا دعوا با میانچا ادعا با میانچا میان من غتز عجب بگر نبید پشانا عزیزان کن دیاونه انو غتز شون چگ غور با نکتو فکر با همیشه توجه دو نکتو گا عمل چگ بد نکتو انشاءالله دی چقپو این موید پی مرض قلبی پی انو انسان گرفتار میشه چا و دیشی تی انو گنا تغریز لوشا خدایا باری الہ یر عزت نحرم اللہ نزگاغت دی کسل پی اشیپا مولا امیر المؤمنین حق نرس نزگاغت دیر سقپو این موید پی رضائل اخلاقی کن عجب تکبر ریا حسد غضب دیون گنگ میشی تی انو گنا چنگ تغریز لوس بیود پی نصیب شزده بزیا الله خدایا لقم فضائل اخلاقین انسانیون یران تحت بیود پی اهل بیت تحت بیود پی تف فضائل کنه که غچان مزین شزده بز فزن غچی عمل کنانو اخلاص شزده بزیا الله غچی بس بیود پی لقمون غچان کم ششک سے گناه ندر سقپوین موید پی لس کن غچان نظرانو چھوت ہوں یا الله پروردگارا مولا امام زمان فقی ظهور تعجیل شزده بس اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.